Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Wiċċ imb Wiċċ fejn kull ġimgħa naqralkom siltiet minn kotba differenti u mbagħad niltaqa' mal-awturi tagħhom u niddiskutu dawk ix-xogħlijiet. Illum imissli niltaqgħu ma' Aleks Farrugia u r-rumanz tiegħu Grasshopper. Aleks Farrugia ħadem ma' 15-il sena fil-ġurnaliżmu, seba' snin minnhom bħala editur. Illum huwa edukatur u jgħallem part-time l-Università ta' Malta. Kitbiet tiegħu deru f'diversi ġurnali u rivisti matul is-snin. Fl-1997 ħareġ l-ewwel xogħol letterarju tiegħu iħirsa fil-mera. Grasshopper huwa l-ewwel rumanz tiegħu bl-Ingliż. Però ngħaddu issa għall-qari tas-silta. Grasshoppers aren't good-natured, not at all. They are pests. They devastate cultivated fields. They are restless. They continuously move from one place to another. They don't bring anything. They don't give anything. They just feed themselves on the labor of others. Grasshoppers are not good news at all. I'll leave you to your thinking, Daniel. I'm going back in the kitchen. If you need something, just give us a shout. Nah, I'll get going soon. May I just ask you one last favour? Sure. Is it true you still have the jar where the eccentric chap used to keep the grasshopper? Yes, of course. Do you want to see it? Please. He walked behind the bar, stood on tiptoes and reached for a wooden box squashed between half a dozen bottles of rum and seasoned scotch. The box had a brass latch, which he flicked open with his finger. Sonny looked at the box as if it contained a sacred relic. He was ceremoniously solemn as he slowly opened the lid and took out the chipped glassware that had once imprisoned the grasshopper. He gently laid the broken jar on the bar top. So there it was, finally. A prison cell broken open by the last gasp of breath. No one knows whether the grasshopper died as soon as the blast opened his gate to free them, or whether the green insect hopped indifferently on top of the rubble and went off to some other destination, as if there wasn't any past and there wouldn't be any future. Whatever had happened to the grasshopper, he was his own world, just like me, condemned to walk the face of the earth in perpetual loneliness. Everything and everyone else is alien. The grasshopper and I, at night, look up at the sky and the stars, and then look into the void and feel the horror of a universe so infinitely greater than us, so indifferent to our existence, that we cannot but weep at our fate. We are but a random accident to be wiped off by time. As soon as we realize this, we flit away from the dark recesses of our thoughts towards greener pastures. There we toast to our destructiveness, drink to the permanence of our evanescence, and lust for the fleeting orgasmic flash of the sting. The grasshopper and I. The grasshopper, I. Sonny placed the jar back in its safe box, next to the bottles of tawny liquor. For a while, I just stared into the void, touched by the memory of that insect that once involuntarily inhabited that jar. Then I reached for my pocket to pay Sonny. But he put his hand on my arm and with a nod made it clear he didn't want any money. So I nodded back in thanks, headed for the car and drove off. There is something about a beach when it is deserted, something that eludes words. It is a feeling, a sentiment. A deserted beach is the right place to cry, to let off one's own deepest grief. In my case, I wasn't mourning anything, it was sorrow. Plain sorrow, existential sorrow, just the sorrow of being. There isn't much to do on a deserted beach alone. It forces you, it condemns you to face your own self. A deserted beach is a punishment against the habitual escapism of daily routine, whether in work or in idleness or in drunken stupor. It beats time and rush. It is the immovable present, a hall of mirrors in constant reflection of the same image. There, you cannot run away from yourself anymore, for there is nowhere to run. The infinity on the horizon is but a mirage, and a deserted beach is always a confined space. I drew abstract faces on the humid sand, faces of people I knew. I drew my wife, Sarah, Boyan, Sybil, and though they didn't resemble them much, I knew they looked exactly as I saw them in my mind, contorted into toothy smiles, empty eyes, sunken flesh. And then, finally, I drew myself, one giant tear on top of all the other faces, carelessly erasing the clear outline of their contours.
That is what I was. I finally shed the tears I had been wanting to shed for so long. And then the sea came and quietly washed away all my scribblings and designs. U dik kienet silta minn Grasshopper. Issa nistieden l-Aleks, jiġi hawnhekk. Kif inti Aleks? Alright, tajjeb ħafna, grazzi ħafna tal-stedina. Grazzi lilek tal-li aċċettajt. Għandna ftit mistoqsijiet għalik, għas-soltu. Mela, il-protagonist ta' Grasshopper, Daniel Hart, jaspira li jkun kittieb. Huwa wkoll persuna distruttiva kemm lejn innifsu kif ukoll lejn dawk ta' madwaru. Iħossu mbiet minn kollox u jħares lejn il-ħajja bħala skerz jew aċċident. Ma jagħmel xejn apparti jixrob u jabbi n-nisa. Ħsibijiet jħallihom għal meta jiltaqa' mal-ħbieb fil-ħanut tax-xorb u jtiru f'ħakkatajn pa' sinifikat ta' ħajtu. Għal fix-xorb is-sess faċli u ħolm li għandu ħabta jibqa' ħolm, hemm sens ta' telqa ta' triq li ma twassal imkien. Hemm il-possibilità ta' redenzjoni għal karattru bħal dan? I kredibbli li karattru hekk isib forma ta' redenzjoni? Jiena nħobb ħares lejn xogħol tiegħi iktar milli bħala awtur, bħala arrej. Ġifieri arrej kemm xejn privileġġjat għaliex meta tkun qed tikteb, speċjalment romanz bħal Grasshopper li huwa studju ta' karattru, inti tidħol fil-karattru mbagħad il-karattru pratikament jikteb lilu nnifsu. U meta nħares lejn ix-xogħol tiegħi llum ngħid li m'hemmx il-possibilità ta' redenzjoni m'hemmx anke fil-ħajja. Il-ħajja tispiċċa mhux bir-redenzjoni, tispiċċa bil-mewt li hija oġġettiva u komuni għal kulħadd. Ġifieri Grasshopper mhuwiex romanzi li b'xi mod qed jimxi mal-forma klassika li b'xi mod jasal f'punt fejn wieħed jista' jgħid li hemmhekk hemm ir-redenzjoni tal-karattru. Naħseb ukoll li il-karattru ta' Daniel Hart jiġbor fih xi ftit jew iż-żgħid ta' żminijiet li qed ngħixu, ġifieri l-ispirtu taż-żminijiet tagħna fejn forsi jekk jirnexxieli nissellef ftit mill-filosofija ta' Georg Lukács, għandna l-bniedem li huwa reifikat, ġifieri l-bniedem li ħares lejn u jqis lilu nnifsu bħala oġġett fost oġġetti oħrajn. Ġifieri m'hemmx forsi waħda mill-affarijiet li toħroġ minn Daniel Hart li huwa bniedem tal-faċċati. M'hemmx Daniel Hart wara l-faċċati li jgħix fihom. U proprju s-silta li qrajt inti tkompli tikkonferma hija proprju l-qofol ta' dak li huwa Daniel Hart li fl-aħħar mill-aħħar traġedja tiegħu hija li wara daw il-faċċati proprju m'hemmx realtajiet oħrajn ħlief dak li qed jidher. Dan u ħbibu jiltaqgħu b'mod regolari fil-ħanut tax-xorb Grasshopper li ġab ismu minn storja ta' żmien il-gwerra fejn raġel xieħ kien imur jixrob u jieħu miegħu ġurat f'bott tal-ħġieġ. Dan jidentifika mal-ġurat, jarah emblematiku tal-istess libertà li jemmen li għandu hu. Bejn ġurat maqbut f'bott tal-ħġieġ u dan maqbut f'ċirku ta' passività, ma tantx hemm lok għal sens ta' libertà. X'taħseb? Hemm forsi kritika minn ħatijak lejn dawk li jħawdu il-libertà man-nuqqas ta' rikwetudni? Jien naħseb li l-libertà, aħna nużaw kunċetti fil-ħajja ta' kuljum illi nużawhom spiss, nużawhom f'kuntesti differenti, ma ħafna drabi meta nippruvaw niddefinixxu x'inhu l-kunċett, insibu li l-kunċett huwa xejn ħlief kelma f'kuntest. Jiġifieri naħseb illi Daniel Hart għandu l-mod tiegħu kif jinterpreta l-libertà u naħseb illi hija wkoll riflessiva tas-soċjetà li qed jgħix fiha. Imma naħseb ukoll li hemm kontrasti anke fil-romanz stess joħroġ li hemm nies differenti li l-libertà jinterpretaw b'modi differenti. Jien naħseb illi ma fl-aħħar mill-aħħar wara li wieħed janalizza ftit x'hemm dawn il-kunċetti kontrastanti wieħed isib li kollox mhux marbut ma' verità waħda ma marbut ma' veritajiet li huma faċċati li jistgħu jirriflettu fuq xulxin. Li jistaw jiġu f'konflitt, kif naraw anke li kollu Daniel ma' karattri oħrajn fil-ktieb. Imma fl-aħħar mill-aħħar tibqa' dejjem kwistjoni ta' interpretazzjoni, kwistjoni ta' kif wieħed jipprova jagħmel sens minn xi ħaġa li s-sens fl-aħħar mill-aħħar tiegħu fil-kuntest li qed jgħix fih.
Il-karattri femminili kważi kollha li jiġu fir-rumanz huma definiti biss fil-kuntest tas-sess. Fajnejn dan in-nisa huma totalment oġġettifikati bla ebda ħiel ta' umanità. Juża standards differenti ma' tifla żagħżugħa tiegħu u ma tantx jinstema konvinċenti fil-fatt. X'inhi l-oriġini ta' dat tip ta' misoġinija fil-fema tiegħek? Naħseb illi ħaġa il-fatt li il-romanz huwa miktub fil-personaġġ ta' Daniel. Ma setawx in-nisa illi qegħdin niltaqgħu magħhom, mhux qed niltaqgħu magħhom bħala karattri sui generis, ġifieri qed nisploraw il-karattru tagħhom, qed nisplorawhom dejjem mill-għajnejn ta' Daniel. U naħseb illi Daniel sa ċertu punt jagħmel kriterji, pereżempju, illi ħafna drabi huma naħseb li mhumiex applikati biss għan-nisa, ma naħseb huma applikati kemm għan-nisa kemm għall-irġiel li jistenna minnhom affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar ma jistax jagħti. Ġifieri pereżempju, il-Sibyl qisha bħala persuna li hija medjokri u jitlaqa għall-medjokrità tagħha. Fil-verità huwa kittieb qatt ma kiteb. Ġifieri tista' xi standard ta' medjokrità huwa da. Fejn tidħol it-tifla tiegħu hemm emozzjoni, juri emozzjoni li forsi hija tmur lil minn dak li juri lejn nies oħrajn, imma dan jagħmlu għaliex it-tifla li qed jara bħala li hija t-tifla tiegħu. Ġifieri huwa bid-definizzjoni li qed jagħti tagħha li jersaq lejha b'mod li huwa differenti milli jersaq lejn nies oħrajn. Anke għaliex fl-iktar punt kruċjali tal-rumanz wara l-mewt tal-mara tiegħu jinduna li fl-aħħar mill-aħħar hija din it-tifla li qiegħda tmexxih. Ġifieri t-tifla f'daqqa waħda minn tifla li biex qed jipproteġi tispiċċa qil qed tipproteġi lilu milli jkompli jinżel iktar fil-fond tad-disperazzjoni tiegħu. L-idea ta' patrija jew pajjiżek hi tema komuni fil-ktieb. Il-ġurat jaqbes minn għall-oħra u minn territorju għal ieħor mingħajr ma jagħmel ebda post tiegħu. Il-ħabib ta' Dan, Bojan, jemmen li Art Welidu ibis trap u ħmieġ. Agnes, mara anzjana, dbati mid-demenzja, mitlufa u qed tfittex dara. Dawn l-idejat jenfasizzaw it-tema ta' individwu mingħajr eruq. Forsi din hija dijanjosi tal-kundizzjoni ta' Dan, in-nuqqas ta' eruq. Naħseb illi hija kundizzjoni li jekk iridu nkunu realistiċi dwarha hija l-kundizzjoni li ngħixu aħna f'soċjetà postmoderna. Jiġifieri anke pereżempju jekk inħarsu lejn id-dinja x'qed jiġri llum u naraw dal-ħafna nazzjonaliżmu illi qed iqum bħalissa u dal-patriottiżmu fals anke f'pajjiżna. Fil-verità mhijiex għax għandna l-eruq, imma propju għax m'għandniex l-eruq qed nippruvaw li noħolquhom. U fil-fatt noħolqu mitoloġija tal-eruq. Fil-fatt noħolqu storja pereżempju ta' Malta li qatt m'eżistiet. Noħolqu nazzjonaliżmu li fil-verità mhu nazzjonalistiku xejn. Jiġifieri. U naħseb illi forsi l-iktar mod li Daniel Hart joffendi u forsi l-iktar mod kif Daniel Hart mhuwiex aċċettat minn min jixtieq jew għadu marbut mal-idea illi hemm għandna xi forma ta' eruq fl-art li ngħixu fiha, hija proprju l-fatt li Daniel Hart jaċċetta dak li hu. Anke jekk ibati minħabba fiha, qed ibati ġenwinament b'mod eżistenzjali, fl-aħħar mill-aħħar dak li hu. U dak li naħseb li aħna wkoll aħna il-ġenerazzjoni li qed ngħixu f'dinja postmoderna li aħna grasshoppers li aħna ġurati, f'sens l-eruq tagħna jien għandi dubji kbar kemm nista' ngħidu li verament hemm l-eruq tagħna għaliex qed ngħixu anke f'kundizzjoni ta' dinja li hija globalizzata fejn l-influenzi tagħna m'għadhom mhux ġejjin mill-art tagħna ma ġejjin mill-ajru mill-airwaves. Jiġifieri naħseb illi propju jaffendi għax propju qed jirrifletti xi ħaġa li aħna llum ukoll. Interessant ħafna, Aleks. Mela, hawnhekk hawn 3 kotba li ġibt miegħek inti, tgħidilna xi ħaġa dwarhom. Mela, jiena inti qed li ġib xi ħaġa li influenzatek. U inti speċifikajt li l-kodba. Għaliex jiena nħoss li iktar influenzani mhijiex il-kodba, hija l-mużika. Okay. Tista' tgħidna xi ħaġa dwar. Jiġifieri jiena il-mużika
toġobni kemm mill-mużika rock sa mużika klassika. Kikolli ngħid xi influenzani l-iktar li naħseb li influenzani ħafna Schubert u Mahler. Imma jekk niġu għal-kodba ħalli ma nidħolx għax jekk nibda fuq il-mużika ma naqafx. Però interessanti kol nistgħu ftit fuq hekk ukoll. Ġibt 3 awturi li jogħġbuni ħafna. L-ewwel wieħed huwa Crow li huwa poeżi ta' Ted Hughes li jiena jolqotni ħafna l-mod kif mill-perspettiva ta' ċawla, għakem ċawla hija ħaġa metaforika aktar minn kollox għaliex huwa uman ħafna dan il-ktieb, jagħti viżjoni differenti tad-dinja ta' madwarna. Mbagħad hemm Charles Bukowski ġobni għal-mod dirett tiegħu kif jikteb, ma dak huwa rumanz partikolari. Pulp huwa l-aħħar rumanz li kiteb Bukowski, kien diġà jaf li kellu l-kanser, kien jaf li qed imut meta kitbu. Huwa rumanz li jitkellem dwar bniedem li qiegħed jingħata commission mill-mewt, imma mhux qed jinduna li l-commission li ngħata mill-mewt hija fl-aħħar mill-aħħar il-mewt tiegħu innifsu. Pulp huwa rumanz li jipprova jissatirizza, naħseb b'suċċess kbir ħafna, ir-rumanzi tad-detectives. Pulp, jiġifieri kienu joħorġu fl-Amerika fil-50s u mid-30s sa 50s, u naħseb li huwa rumanz eżistenzjali vera sabiħ u deep ħafna. U dan huwa George Simenon, dik hija waħda mill-collections ta' Maigret. Maigret huwa detective novel, jiena detective novels jogħġbuni ħafna, ma Maigret huwa much more than a detective novel. Apparti minn hekk Simenon jogħġobni ħafna kitba tiegħu, kitba diretta, kitba ekonomika ħafna, ġifieri hemmhekk f'dak il-volum għandek 4 romanzi. Romanzi osra ma vera l-ekonomija tal-kelma, l-mod kif hu jażel u jarbel l-użu tal-kelma huwa inkredibbli. Jiena għalija Simenon jibqa' wieħed mill-awturi favoriti tiegħi li influenzani ħafna. Tajjeb, mela, wasalna fit-tmiem. Grazzi ħafna Aleks tal-li ġejt. Grazzi lilek, ħafna. Grazzi lilek anke jiena. Wasalna fit-tmiem programm ieħor Wiċċ imb Wiċċ. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla biex niltaqgħu ma' awturi jew awtriċi oħra.